sembah perlu ibas doni enda edes kending kebas kegeluhan persembah pedah kata di bata pehaga Tuhan bas kegeluhan Senena rasturang ibas Tuhan ta Yesus Kristus si jadi bahan perpulungan jabu-jabunta ibas berngenda eme ibamat sada ayat sada sehtelu bageda nina isuratkan ilebuh Tuhan Musa ibas kemah perjumpaan nari jenari berekena aturan-aturan si tersena enda gelah ipatuhi kala Israel sanga ia mempersembahkan persembahanna Isaya tenam persembahkan na suha-suhan, banci persembahkan na lembu biri-biri tahpe kambing na. Adi atena lembui persembahkan na jadi sada persembahan tutungan, arus i persembahkan na janggi lembu si mejile nakal. Lembue arus i persembahkan na ibas dalan bengket kubas kemah perjumpaan, gelah i alaukan Tuhan ia. Senina rasturang ibas Tuhan ta Yesus Kristus kitab imamat entah pi gelari telu Musa enda karena aturan-aturan ersembah uga kala Israel encidahkan tanda kehamatan mandi bata sebab lid keyakinan bahwa adikune kala Israel enda mahamat mandi bata maka ia ipasu-pasu di bata. Tapi dikunai kala enda mekarus mandi bata, maka kala enda laban cilang lid ibreken di bata manbana sada hukuman. Makana kala enda harus ersembah man Tuhan, arkite-kitekan perbahanan di bata sebagai belinna ku tengah-tengah geluh kala Israel, itaruh kena bangsa enda darat i tanah Mesir tanah perbudakan nari guna banci bengket kubas tanah perpadanan singoi padankan di bata guna iyani kala Israel pagi. Jadi kala Israel lenda bersembah man Tuhan arkitekan ngo itandaina ise di bata. Bagai pe kala Israel lenda ersembah perban ngo itandaina ise iya. Maka prinsipna situhuna engkai maka kita ersembah man Tuhan arkitekan nggo si tandai isay Tuhan raskay banna bagay pe nggo si tandai banta isay kin kita si tuhuna kita kay pelang hilbe-libe di bata maka kita harus nembah man Tuhan harus ersembah man di bata semakin jelas si tandai Tuhan ras semakin jelas si tandai isay kita maka semakin berkualitas penyembahan ta semakin berkualitas persembahan ta man Tuhan. Adi kabur dengakin penandain tadi bata, adi kabur dengakin penandain ta karena perbahanan di bata, maka si tuhuna mahan bana kualitas persembahan tapi la berkualitas penyembahan tapi mungkin baci jadi kabur dengar. Jadi persembahan erat hubungan naras kini teken. Janah la terpisahkan pe. Ijalit kini teken ijalit persembahan. Ijalit persembahan ijai kalit kini teken. Maka ni nintan nai ope ku berita si meriah. Lit nge kini teken na. Maka persembahan na pelit. Adi ni nintan nai i persembahkan na si muhuli nakal. Adi manuk kinai i persembahkan na pilihina manuk na si mejilena la metuasa la ngudasa paas dengan lalit cacatna. Adi galuh kinai persembahkan na i persembahkan na si mejilena kelcikatna mejile pertasakna. Adi belokin i persembahkan na si cawirna si mejilena lalit cacatna. Bagaimana ini ninta
hamatna ia man si itu kina. Kita genduari ngau jelas kalau si tandai isai di bata. Kai banna penggom jelas itu. Kugange kira-kira persembahan ta. Ngonge si pilihi si mejilena. Lakilah engkau saja. Lakilah maun-maun kita mekarus. Tridah ngeje tanda-tanda kehamatan ta. Enda situhuna perlu si renungkan rasi gargari. Jadi Musa kala Israel idilona guna ersembah man Tuhan. Persembahan sini katakan di bata arah Musa gunai peseh man kala Israel. Ema berupa lembu, biri-biri, kambing, lalit cacatna. Janah sir sembahaikin pesituhuna ngena atena. Ngena kange kari ate di bata adi ngena ateta. Bagem prinsip. Makana nai lit tang-tang na kala arsembah man Tuhan makapkan kain ras Habil. Kain banna persembahan na tapi lit penggejapan na entah labo kari alokan di bata persembahan ko yatena. Habil i persembahkan na ka persembahan na yakin ras percaya kali dia bahwa persembahan na alokan Tuhan. Engkai arkitekan Habil enggo nikapkan persembahan si terbaik. Makana bas pusuh na kin pelit jawab na pasti ngena ati di bata. Sebab engkai arkitekan aku pengena kelatik. Sedangkan kain yakin pelabo tena ngena di bata kange ngena atena persembahan lain. Jadi lit ije penggejapan la alokan di bata. Jadi labo bagi turi-turin sekolah minggu nai persembahan kain tutungna maka pinter cimberna kuda atas kenca cimber kuda atas melu ia tandana la alokan di bata labo lit je tersurat saja penggejapan kain la alokan di bata persembahan na arkitekan meraus ia nahkan persembahan Habil alokan di bata persembahan na arkitekan memang kin situhuna ia mempersiapkan persembahan si mejilena. Senina rasturang ibas Tuhan ta Yesus Kristus ersembah entah pengatakan bujur enda jadi sada keharusan man banta kala sirkini teken. Sebab di bata enggo leben mere man banta. Enggo leben nuankan kini teken man banta. Makana ibas kita enggo tek lanai bancila ersembah sebagai ungkapan pengatakan bujur man di bata. Jadi labo perban enggo iba bas kita maka kita sembah lang. Tapi enda kewajiban kala sitek arkitekan si gejap perbahanan di bata. Enggo ngkelengi kita ras nampati kita. Jadi ibas kita ersembah enda perlu situhuna si renungkan enda sada kewajiban man kala sitek. Maka bas siti EP harus kita sembah. Harus kita ngatakan bujur man Tuhan. Adi kalpin ngatakan canina persembahan mekapkan sifatna pengatakan bujur. Jadi persembahan pengatakan bujur situhuna persembahan sini persembahkan kita Jadi masa-masa sehat entah sakit, masa-masa paceklik entah melimpah ruah, sangana rani entah lah kita rani, persembahan lah banci ngadi. Enda lit kalak ngatakan canina adi bagenda kel masa sulit virus corona pesangana merajalela dahin pe situhuna genduari lanai banci erdahin entah lanai bau pada kita sekali ersembah man Tuhan. Entah labau perlu kita erbahan persembahan man Tuhan adi labau dit ulihta. Situhuna lit ras lalit kai silit ibas kam i persembahkan man Tuhan. Bicara gia sekali masa sulit ersembah man Tuhan la banci ngadi. Bagem situhuna surah-surah di bata.
Makana labor kita kan iba bas kita maka kita sembah lang. Labor kita kan gomboe maka kita sembah lang. Tapi kewajiban ta si Tuhan ngatakan bujur man Tuhan. Kita arkesahe, kita bancingin nem lau elang si katakan bujur man Tuhan. Kerina pemerintah di bata. Jadi adi Nuh nain darat ibas kapal nari kencang ngadi keleng-lengan. Pertama kal ibanna mekapkan ersembah man di bata. Labo iti maina ra merdang kalebe, kenca merdang makarani, kenca rani makanaban persembahan lang. Lai ti menu. Labo daramina lebe jumerdangan. Tapi pertama kali ia dedeh tanah kencandarat ibas kapal nari, ibahan na batar-batar ingan persembahan man Tuhan. Berarti iba situasi ras kondisi si kugapa pe si utama ras terutama mekapkan ersembah man Tuhan. Jauh lebih penting ersembah man Tuhan daripada dahikan dahin. Sebab engkai, sebab dahikan pe dahine adilakin masu-masu di bata, labo kita setuhu dan ulih. Tapi di si sembah Tuhan, kita yakin ras percaya pemeliharaan Tuhan pasti lid. Bagaimana keyakinan ta di bata. Jadi persembahan nenda sangat masa sulit pe langadi kita sembah man Tuhan. Adi bas kitab Lukas lid je persembahan di berubalu-balu. Kitik, sitik. 2 peser ngencayem duit si kitikna. Ngencaylit kakala ersembah kalak bayak galang persembahan nem belin. Tapi nina Yesus man kalak sir sembah-ndai. Krina kalak sir sembahenda. Persembahan di berubalu-baluenda me simbelinna. Artinya persembahan di berubalu-baluenda me si paling berkualitas. Engkai makana ikatakan Yesus persembahan di berubalu-baluenda masih paling berkualitas. Ada kita kan di berubalu-baluenda tung kapur ia ersembah. Darami pe kupundi-pundi lanelit. Totalitas gluk na persembahkan naman Tuhan. Makasih ipopayo Tuhan si Tuhuna ibas kala ersembah apa yang masih tertinggal pada orang yang memberikan persembahan. Bukan apa yang dipersembahkan orang yang memberi persembahan. Persembahan si Tuhuna berdasarkan kualitas, labo nilai nominal. Sikap kala persembahai sendiri. Ini naras turang persembahan labo banci seragam. Ulah kare seragam persembahan pengusaha besar ras perbinaga kaki 5 misalnya. Tah perbinaga kerupuk lah tentulah seri. Persembahan lah banci seragam. Maka ulah sungkun kalak asa kain dia persembahkan dulu. Maka seka kubahan laman sungkunan, sungkun pusuk. Sungkun di bata. Gua ngenda tanda bahwa kita menghamati di bata. Endam situ huna surah-surah Tuhan nandangi kita ibas kita ersembah rikutkan kitab imamat enda. Sejelas lebih ibas padan simbaru 2 Korinti pasal siwah ayat pitu ijelit kata kena nena sekala ibre kenalah suera singoi tetap kena ibas syukurna ula alu pusu jungut tah bagi si terpaksa sabab di bata engkelengi kala si mere alu ukur meriah. Jadi perlu si garis bawahi di bata ngasup mere alu ukur meriah dengan ipasu-pasu di bata kai si ilako kena sebagai tanda kehamatan na mandi bata. Jadi endam renungan ta ibas perpulung jauh-jauh buta sendah. Mari ras kitar toto. Tuhan di bata Bapa kami si mada kuasa, kamdage si masu-masu kami krina, cukup kendu kebutuhan kami, gelah ngasup kami lalap persembah man bandu, pasu-pasundu dahin kami, pasu-pasundu geluh kami, maka rengasupna kami, nehkan persembahan si lebih berkualitas. Lalu bagai Bapa gelar nu ermulia, dengan malam PT kami,
ibas ndalani kegeluhan kami tengah-tengah dunia nda. Pasu-pasundu jemaat GBKP cinta damenda. Ibrai kendu lia satendu, si sakit pepalemdu, sila megegehi pegegehindu, si punya permasalahan ibrai kendu jalan keluar. Anak-anak kami pekrina pasu-pasundu, sirba hanca ia pe pagi jadi kemalaman nanti kami, jadi gegeh tengah-tengah gerejandu, ngasup kami naksikan kebenarandu, ijapa pe kami tading. Bagian nama Tuhan dibatan deskan kami pertutuan kami, sebab reh kami kuadap ada pendusi badia, ibas Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Endeskeun kami mandandu, sada bagin pemerentu, persembahan kami bandu, gelah ia lokendu. Pasu-pasu numin gelah, si kading ibas kami. Persembahan badu, si pepulung persembahan, si endeskeun eman Tuhan, asa gedeng pengasuh. Mari si persembahkan, pasu-pasu numin gelah, si kading ibas kami. Ajari nu bagi kami, merek persembahan badu. O Bapa kami sini surga, gelarndu i pebadiamin, rahmin kini rajandu, sehlah min peratendu, ibas doni enda bagi ni surga, bereken min man kami nakan cukup ibas wari si sendah endah. Alam mimin salah kami, bagi ni alami kami salah kala kempak kami.
olah min kami ibabakam, kubas percubaan, tapi olangilah kami idur si ilat nari. Sabab kamkap si mada kini rajan, ras kuasa, ras kemuliaan, si dekah-dekahna. Amin.